बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, हज 2024 के हवाले से आपको ये अपडेट दें कि हज 2024 के हवाले से जो मुआविनीन हज हुज्जाज यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से, जो सरकारी इदारों के मुलाजमीन होते हैं, इस दफ़ा उनका क्राइटेरिया बिल्कुल यकसर तब्दील कर दिया गया है। पहले तो ये होता था कि ग्रेड 7 से ग्रेड 16 तक के जो मुलाजमीन होते थे उनकी अलग से तकरीबन आप यूँ कह लें कि हर इदारा अपनी अपनी बैलेटिंग करता था। फिर उसके बाद दूसरे मरहले पे ग्रेड 17 से ग्रेड 18 के अफसरान की बैलेटिंग होती थी, और फिर इस तरह से जो कुरानंदाजी में जिनके नाम आ जाते थे उनको इदारे जो हैं वो अपनी तरफ से लिस्ट बना करके वफाकी वजारत हज को भेजते थे, वफाकी वजारत मजहबी उमूर को भेजते थे कि जी आप इन लोगों को कंसीडर करें और फिर इसके बारे हमें बताएं कि इसकी कितनी रकम आपको देनी है। तो फिर चेक बना करके भेजा जाता था। तो ये एक सिलसिला ट्रांसपेरेंट था, इसमें लोग जाते थे और बहुत रेयर इसमें ये था कि सिफारशी कल्चर था। ज़ाहिर है सिफारशी कल्चर भी चलता था, लेकिन अब बिल्कुल इस सारे सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया है और अब ये किया गया है कि पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये NTS जो है इसके तहत टेस्ट होगा और बाकायदा उस टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले जो लोग होंगे सरकारी इदारों के ग्रेड 7 से ग्रेड 16 तक के लोग और फिर ग्रेड 17 और 18 के लोग, दो कैटेगरीज़ में ये टेस्ट लिया जाएगा। और टेस्ट जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, टेस्ट पास कर जाएंगे, उसके बाद इन लोगों को लेके जाया जाएगा हाज़मीन हज के साथ ये खादमीन हुज्जाज होंगे। इसमें ज़ाहिर है बाकायदा इनको इनकी जो पेमेंट होती थी हज की वो सरकारी इदारा बर्दाश्त करता था, और फिर वजारत मजहबी उमूर जो होता था वो इनको बैसियत खादम के ट्रीट करके फिर इनको बाकायदा उसका मुआवजा भी मिलता था। यानी कि ये लोग ज़ाहिर हज भी कर लेते थे और साथ साथ इनको अच्छी खासी रकम भी मिल जाती थी जो रियाल में होती थी। अब सूरत हाल ये है कि ग्रेड 17 से 18 के जो लोग हैं उनसे NTS ने 1800 रुपये फ़ीस चार्ज की है, और जो लोग 7 से ग्रेड 16 के लोग हैं उनसे NTS ने 1400 रुपये फ़ीस ली है। और अब इतवार को ये जो अपकमिंग संडे है इसको पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में और दीगर इंस्टीट्यूट में बाकायदा टेस्ट होगा, और उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद वजारत मजहबी उमूर सिलेक्शन खुद करेगी इन लोगों की। और इसमें जो है वो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में जो लोग इससे पहले जाते रहे हैं उनको ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस दफ़ा उनका नाम क्यों नहीं आया किसी जगह पर, और वो अपने इदारों के ज़रिए से जाते तो वो अच्छा होता। इसमें जो असामियों की तादाद कुल वजारत मजहबी उमूर की तरफ से दी गई है वो पहले जो जा चुके हैं वो भी और अब नए भी दोनों इसमें ऐड हो सकते हैं। 60 असामियों की तादाद एक इन्होंने बताई है, और दूसरे नंबर पे 565 लोग इन्होंने बताए हैं। ये दोनों जो हैं 60 और 565 ये दोनों मुआविनीन हुज्जाज में जा सकते हैं, और इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों को इन्होंने शामिल रखा है। फिर उसके साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि पंजाब और इसके साथ इस्लामाबाद कि 54% इसमें कोटा रखा गया है, और सिंध का 21% कोटा रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा और साबिका फाटा जो था वो 15% उनका कोटा रखा गया है, और बलूचिस्तान का 7% इसमें कोटा रखा गया है। गिलगित बल्तिस्तान का 1% और आज़ाद जम्मू कश्मीर का 2% कोटा रखा गया है। ये BPS 17 से 18 जो हैं उनकी कुल असामियाँ जो हैं वो 60 रखी गई हैं, और मुआविनीन हुज्जाज जो ग्रेड 7 से 16 के लोग हैं वो पूरे पाकिस्तान से इसी कोटे के तनासब से उनका डेटा रखा गया है। 565 लोग वो लिए जाएंगे, और इसमें अहलियत का इन्होंने मयार ये रखा गया है कि सबसे पहले किसी भी इस मुआविनीन हुज्जाज में सरकारी इदारे का मुलाजम होना, और फिर उम्र की हद उन्होंने रखी है जी कि 31/5/2024 तक उस शख्स की उम्र 25 साल से कम ना हो और 45 साल से ज़्यादा ना हो। ये उन्होंने क्राइटेरिया उम्र के हवाले से रखा है, और फिर उससे पहले ये है कि 31/5/2024 तक की ये उम्र उसकी होनी चाहिए, और फिर पहले 4 दफ़ा वो कम से कम जा चुका हो। इससे ज़्यादा वाले जो हैं वो मुआविनीन की दरख्वास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी। इसके साथ साथ उन्होंने BPS 17 से BPS 7 से 16 तक के जो लोग हैं उनके लिए भी यही शर्त है कि वो सरकारी इदारे के मुलाजम हों
اور کم از کم تعلیم جو ہے وہ ان کی میٹرک ہو. ظاہر ہے 7 اسکیل تک تو میٹرک ہوتی ہے, اور پھر ان کی عمر کا یہی رکھا گیا ہے کہ کم از کم 25 سال اور زیادہ سے زیادہ 45 سال. اور اس میں بھی 4 مرتبہ سے زیادہ جو لوگ خدمات انجام دے چکے ہیں وہ اس کے اہل نہیں ہوں گے. اور انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ درخواست دہندگان کا NTS کے ذریعے تحریری اور جسمانی فٹنس کا امتحان لیا جائے گا. جسمانی فٹنس کا ٹیسٹ جو ہے وہ 1122 اور ASF اور ANF یہ تینوں اہلکار جو ہیں وہ لیں گے, اور 5 کلومیٹر دوڑ اس میں شامل کی جائے گی. اور دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ جاگنگ کے ذریعے سے 5 کلومیٹر کی دوڑ لازمی قرار دی گئی ہے. جو زیادہ تیز چلے گا, زیادہ دوڑ کلیئر کرے گا تو وہ اس میں اہل ہو جائے گا. اسی طرح دیگر چیزیں بھی ہیں اس میں ٹیسٹ میں انہوں نے دی ہیں کہ یہ ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد آپ اس لائن میں آ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ قرآن اندازی ہو گئی اور آپ قرآن اندازی کے ذریعے سے سلیکٹ ہو گئے اور آپ فیلڈ میں آ گئے. اب اس حوالے سے چونکہ بہت ساری تیاریاں جو ہیں وہ نگران دور حکومت جو ہے اس میں آئی ہیں سامنے, اور نگران وزیر اعلیٰ وزیر مذہبی امور جو تھے انیک احمد صاحب, ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے یہ بھی آپ سن لیں. معاونین جاتے رہے پاکستان سے, اب معاونین میں اس میں ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے, میں آپ سے بالکل ایک کلیئر یہ بات کہوں کہ ان کو ہم ریٹرن ٹکٹ دیتے ہیں, یعنی حکومت پاکستان پر ایک برڈن. نمبر 2 یہ کہ ان کو ہم 140 جو ان کا ڈیلی الاؤنس 140 ریال ڈیلی الاؤنس وہ بھی دینا پڑتا. تو ہمارے ذہن میں ایک بات یہ آئی, ہم نے اس پہ کام کیا کہ یار کیوں نہ جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں مختلف یونیورسٹیز میں, لائک مدینہ یونیورسٹی, القرى, طیبہ یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ, وہاں ان لوگوں سے بات ہوئی. اور انشاءاللہ ابھی مکمل ہم نہیں کر رہے چینج, لوکل مکمل لوگ نہیں لے رہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اپ ٹو 50% ہم لوکل معاونین ہائر کریں گے. وہ ہمارے بچے کہ جو سعودی عرب کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ناظرین, آپ نے انیک احمد صاحب کی گفتگو بھی یقیناً ملاحظہ کی ہے. دوسری طرف سرکاری اداروں کے جو ملازمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر ہے جب ہمارا ادارہ ہمیں بھیج رہا ہے اور ہمارا ادارہ جب ایک اسکروٹنی کر کے بیلٹنگ کر کے اس کے بعد لسٹ آپ کو بھیج رہا ہے اور آپ کو فنڈز بھی دے رہا ہے, تو آپ کیسے یہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ کھیل سکتے ہیں کہ آپ ان سے ٹیسٹ بھی دلوائیں, ان سے دوڑیں بھی لگوائیں اور ان کا بایو ڈیٹا بھی لیں, پھر اس کے بعد ان کو ظاہر ہے آپ اس تکلیف میں بھی مبتلا کریں کہ وہ یہ پیسے دیں, یہ کروڑوں روپے آپ نے تھرڈ پارٹی کو دے دیے, اور پھر اس کے بعد بھی آپ یہ جو لوگ سلیکٹ ہو جائیں گے ان کا ادارہ ہی آپ کو پیسے دے گا, جیسے کہ حکومت سندھ دے گا, بلوچستان گورنمنٹ دے گی, KPK گورنمنٹ دے گی. اس طرح سے آپ نے یہ فنڈز بھی لے لینے ہیں اور تھرڈ پارٹی کو آپ نے نواز بھی دیا ہے. اور یہ جو پالیسی آپ نے بنائی ہے یہ پالیسی باقاعدہ سے کابینہ سے منظور بھی نہیں کی گئی ہے, یا آپس میں ہی آپ لوگ بیٹھے ہیں اور اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے. آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی وبال بن کے سامنے آتا ہے یا کوئی ثواب بن کے سامنے آتا ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.